Makatigom na og kwarta sa pagkakaron ang 12 ka tuig na nga laray vendor nga si Usna Dakay. Naging mga tuig nga siya nagalaray. Igo ramatod pa makapalit sa bugas iyahang ginansya. Tungod half day lang sila ginatugutan mamaligya. Nalipay mi nga nakaholden mi diri sa among laray tungod kay kung daghan mi mga kuan nga makapalit mi bugas nga kuan isda tapos kumpleto ang panimalay. Dakong tabang sab kini alang sa inahang laray vendor nga si Ana Joy. Tungod duna na siya estudyante sa kolehiyo. Karon malipay mi nga mahulday may mahalinan mi karon buntag. Pagkahapon magpaspas na pod. Sumala pa kang Vice President may Sara Lumenda sa Laray Association of Polomolok nga dugay na nilang mulo nga matugutang makapamaligya tibok adlaw. Kanhiman gud alauna sa hapon hangtod alas 6 sa gabi ilang sila ginatugutan. Actually, taklob lang amo ang gihangyo. And then gitugutan ni ang niabot sa amo sobra pa sa amo ang hangyo. So giano mi niya og whole day and then every Sunday lang kami manghimos. Pila ka bulan na usab ang nilabay, sukad sila natugutan mamaligya tibok adlaw. Rason nga mapasalamaton sila tungod akong tabang kini sa ilahang income. Pasalamat dako ra kaayo na siya amo ang pasalamat na makabaligya mi early in the morning until the sunset. So okay na nakaayo siya. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.